banyak abak kento kelenun mak salah angkep sangka umur kento tak panapa songku saya tanya akin namung kalakuan selebet umur saya kencir namung kalakuan selebet umur pun tenor panika ampun jelas in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha jelas kalakuan bagus kaula ajunan beda jawab pedeki kopur kalakuan cuba kaula ajunan beda tanggung jawab paki kopur tapi je kalau pen umur kento para bu sepeda mulia ternyata paling agung nikmat nafas kento isamarin nikmat iman berislam orang jadi alolong acereng atauat ajurit orang kafir bendeng munafik sampun cangrep ke dalam azab apa lolong ya Allah pakeluar lagi dan kula kor pakeluar lagi pabaliaki ke alam dunia sementara alam dunia ampuni gulung serang Allah subhanahu wa ta'ala pabaliaki kula angai mana kapanci dengan ator tak ngalakon tak dia keyakinan saya ketika keyakinan semari alam yang bitan kula ukto di alam dunia dan kula percaya ben ator atunduk ada keajunan salah tak bakal luar kalau itu kanin coba perhatiaki pak tukan Allah dak kareng kafir sebedi dalam neraka kenapa saya oceng kada ternyata beni mobil kento nomor di budi detki ternyata beni bini syarat jin nomor di budi ternyata beni dunya beni romating kata kento nomor 20 pak saya oceng kada bi Gusti Allah awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadir kakek bi sengkok taklat ipalancung umur lambaknya alam tuh umur saya sindir keada umur saya taki keada karena umur kento para bu sepeda mulia yakni nafas mesten amaruna markabuna jaipun ulama umur ya kendaraan dan kuleban panjenengan untuk iki bekas warga atau kendaraan kaula ajunan untuk iki bekas neraka tergantung syahuna aki. Temor. Karena 10 menit. 10 menit. Udah tuh sih 10 menit itu kon maca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur keagungan Allah subhanahu wa ta'ala sema polong kaula ajunan eka dinto majlis sangat mulja apolong sataretanan sataringan sakancaan satatangkeun sabelaan dalam niat bentujuan ngambri renan Allah subhanahu wa ta'ala ibila karenaan kento ikaule tonton pasir asawas seseta ibila sawas seseta ekaima sawas seseta maka deki tiket untuk masuk ke dalam surga bisa iki bermasuk deka alam kubur tentona mantur muka rezeki yakin dak kaula ajunan saja amin Allahumma dari kak dinto papangkeun mulja ngiring sambut kalaban areng sareng maos kalema alhamdulillah salawat asrata salam matur muka tetap langgeng piatoraki dak keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sesangat bangga beliau ibila kebulan lepur dak ka ilmu alaksanaki dak ka ilmuna amanfaataki dak ka ilmuna bahkan saya sambut keada pagi dari umat saya latinin keada pagi dari umat konglang kongneng kolla kaito bagian orang-orang dari umat seberangkat dari alam dunia nyamu ilmu semanfaat terbarakah mentur tepada kaula ajunan sejajar amin Allahumma bagian-bagian si alim ke pontek penyelok tibi kakolla tapi kanjeng Gusti Muhammad senyelok aki ben Gusti kanjeng Nabi Muhammad si atulengin alhamdulillah
Salawat asal tasalam mantur muka tetap langkeng ya torakina dek keluargana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, santri murid sahabat sekat dima santri murid dan sahabat bahkan keluarga sampun Kanjeng Gusti kento deki kaitin masuk dek ke dalam swarga kento dari keluarga dan para sahabat pakon keluar boleh dek mahsyar untuk nyalmat aki umat Kanjeng Nabi Muhammad cak maturan tak masuk akatibi ke swarga tetapi apa dengan kuliban pancing dengan saja manter tak cek kira pada nur aki kapti ke dalam swarga. Amin Allahumma. Salawat serta salam manter muka terus ia torakin dak setuju umat langkong-langkong umat sejakang arotoro parentana langkong-langkong umat sepenter ajawin laranganna kani serna Gusti Allah rahmat Gusti Allah keselamatan dari ajunan Allah manter muka iselena rezeki yakin ia torakin dak kaula ajunan bahkan penyerer pada kana potokan tos ke hari kiamat angka tanangah. Amin Allahumma amin. Terrebus pada mulja kesempatan mulja malam mangken seistona pesan mulai dari malam dan kula sarang alaik syarif dan kula paling sakonni kepon 10 menit sakat dinto karena waktu menika ampun cukup malam dari kadinto dan kula tak banyak pamator papangkian malam mangken demi manfaataki waktu sekare 10 menit saya bagi akidah kang abdina parabu pada mulja bulan mangken kadinto bulan Muharram kepon alaik syarif ki puru awal tahun hijriah atau bulan atau tahun anyar Islam parabu pada mulja ngingain tahun hakikat kepon para sepuh para guru kengingain bulan. Bila ngingain bulan berarti kengingain are. Bila ngingain are berarti kengingain jam. Bila ngingain jam berarti hakikat muni lempuin kengingain umur. Kenapa hakikat umur kento para rebusi pada mulja. Ternyata kepon ulama umur kento kalbu nafas kaula ajunan. Buktinya orang bila mati bila cabut nafasnya ada umur peka umur mare umur totok umur dan dari kadin to parabu sepada mulja kento paparing mulja dari ajunan Gusti Allah si wajib ngimutin papangken mulja malam mangken umur kaula ajunan dari Muharram bulan sora tahun sekabingkeng pada tahun Muharram tahun mangken alhamdulillah sehingga kaula ajunan manabi orang pekus ki beriin kesempatan nambahin pekus mon kaula ajunan orang cuba mungku Gusti Allah ki beriin kesempatan untuk gempang atau beda ka Gusti Allah alhamdulillah para rebu pada mulja imur da ka umur pak pada sitong ulama ada buaki berdempak perkara namun karena waktu kento ampun cenciin 10 menit dan kula namun ngalasitong dari sepa empat perkara kento cepon non ampun paringaki dak kaula ajunan seteje lempak perkara kento tergantung si ngelola tergantung si ngandi tergantung si akuna aki di antaranya seempat dan kula ben pancin dengan paringin al waktu paringin waktu paringin umur para rebu pada mulja umur kaula ajunan kento non tergantung kaula ajunan ikun aki kepekus panda atau belanceng maka bekal ngontong ngakin tunya akhirat ikun aki kecuba panda panapa boleh lanceng bekal nyala ke akin tunya akhirat para rebu pada mulja muda ka umur manabi umur kento nafas pak bada ba'dil arifin sebagian orang wali ibuka sarang Allah dari pentra beliau dari keten beliau aku nak aki nafas dalam jalan sekarang Allah sampai ibuka ternyata cepon beliau dan kula ban pancinan kento dalam saja mah akal bu hanya bekento 1000 kali namun ngereng karena kento beda hikmah sangat agung para bu pada mulja dari tong sitongan nafas tong sitongan nyambe nyonto akin male saja jelas sakit itu tuh 2 telur kento itu dalam saja dan kula ban pancinan kento akal bu hanya 1000 kali dalam sehari semalam beda 4 lekor kecil berarti dan kula ban pancingan dalam sehari semalam akal bu 4 lekor ibu kali sementara tong si tong akal bu kento nyimpen 2 nikmat
Nikmat panapa non isitong nyaba nomor sitong nyimpen nikmat paringin puas lancar gempang narik nafas ke atas. Nomor 2 nikmat paringin puas lancar gempang matoron nafas ke bebe. Berarti idul musare semalam Nabi beda pak lekor ecem kaulah ajunan hanya bepak lekor ibu kale idulum tong sitongan nikmat idulum tong sitongan nafas beda 2 nikmat idulum musare semalam nikmat selebat nafas pangki pak polo belu ibu nikmat tong sitongan nikmat tong sitongan nafas kento etagi pagi ia junan Allah subhanahu panapa hujjan jaipun ba'di ahli tafsir jaipun ulama ahlu tafsir innama na'uddu lahum adda samastena ngangkui innama kentonon jaipun santri samastena ibito nga ungku samastena mito nga ungku sengko untuk orang diriya ada kalaban ungku ibito nga panapa sa ibito nga bi Gusti Allah al-anfas nafas kalbunya berkawula ajunan karena idalim kento nyimpan banyak-banyak nikmat kelenun idalim seare semalam pangkipak pulau belu ibu nikmat selebat nafas kento tong sitonga bekal etanya akin ibila kento summa latus'alunna yawma idzin anin naim Allah asompa wa izzati wa jalali padahal Allah sotnya dari kegendagan dari sifat gendag demi tangka murjaan ban tangka agungan itanya akin ongku bisangko yauma idzin iya rejeriya panapa saya maksud iya rejeriya yauma tangkashiful astar iya resampon tada top iya rekento sebekus padang ke ahli mahsyar secuba padang ke ahli mahsyar yauma la tahina manas are tada paburuan ento yauma nara jahannama iya re kadinto are neraka jahannam la padang ada kaula ajunan iya re ento yaumal fazail akbar are kata kerjaan sesangat agung apa saya maksud kelebihan are tak kerjaan iya re kata kerjaan agung iya re ento kata kerjaan sesangat agung bila ten kelebihan pancingan lolos mari dari hisab benyan kacubaan mari dari tempengan beran kacubaan cing ibaki bukun amal terima kelebihan tanang sekacer pas Allah ada budak malaikat kiba orang jadi buang ke dalam neraka kainto yaumal fazail akbar iya re kainto latus alunna yauma idzin anin naim tong sitongan nikmat saya parengaki alam dunya dalam sehari semalam taretan tak polo belu ibu selebat nafas kelanun kainto tong sitongan nafas itaki pagi ajunan Allah kakek bingko pa kalbu jadi kibada nabi kakek ikun aki ka apa bi kakek terebus pada murja nyopre metek dari tebun ke Hasan sebulan ada pertanyaan berdua bada sualu takrimin bada sualu taubihin bada pertanyaan keng imul jaakin bada pertanyaan bani keng epasos keng epaperak dari mah tanya akin orang sepenter akun akin nafas idlem jalan seekarnin Allah tetapi bada sualu taubihin bada pertanyaan saya tampela akin saya tukan Nabi Gusti Allah pertanyaan apa nafas seekun akidah kecuba para rebus pada mulja kento nikmat selebat nafas lain nikmat selebat mata cek pasitong apa nikmat selebat mata bisa ngatela tekalero kan naga nikmat selebat mata aciling bini nikmat aciling kacong nikmat lain aciling ceping nikmat lain aciling motor nikmat lain aciling kermon dan kanca nikmat lain nipet kopeng apa nikmat ngiding siapa sitong pak tanang ikuna ka apa nikmat sokok akal ben semacam paku akainton bila bi kainto kelenun nikmat kopeng nikmat mata nikmat akal gila ke syarif dan kula ben panjenengan nyangu putu di dalam tabu lembu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a mak tu se oning iman ben Islam cak den kam mak ben kambu waktu keluar kita kenal saya kenal keada cepon ulama apa bi ten kula mancunan tak puji laki tak puji bini koncon kelenut koncon sosonembu kayak pada bela kacing pada nyusok saya kenal keada koncon sosonembu
Para busi pada mulja. Lah keputuan saya kasangu dari dalam tabunem. Bukan tak kusti Allah benih namun ngaperaki. Allah keluar dari dalam tabun embun kakek kapilim kebadan putu kakek tak tahu. Kain tu je pun ulama benih Allah namun ngaperakin. Cak maturan senga. Keputuan saya kasangu dari dalam tabun embu. Cak sampai kasangu ke dalam tabun bumi. Cak sampai kasangu ke dalam tabun bumi alias cak sampai kasangu ke kopur. Apa cara? Allah ampun apa yang cara. Tapi tak ada uzur pagi ajunan kusti Allah. Tak ada alasan, ada hujjah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan kula ban pancin dengan alat untuk mailang keputuan ibrin kopeng mak lengi dengan ilmu. Ibrin mata mak le aciling kitab ben mutlak. Ibrin akal mak le mikir ilmu. Alhamdulillah. Soca kaula ajunan, piarsa kaula ajunan. Pikir akal kaula ajunan imalam mangken ikun aki untuk mailang keputuan menturmu keputuan totek kasango ke alam kubur. Amin Allahumma amin. Nah para rebus pada mulia kaintoh aku nak ki umur banyak abak kaintoh gelanun mak salah angkep sangka umur kaintoh tak panapa songku saya tanya akin namung kalakuan selebat umur saya kencera namung kalakuan selebat umur pun tenon panika ampun jelas in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Jelas kalakuan bagus kaula ajunan beda jawab pada ki kopur, kalakuan cuba kaula ajunan beda tanggung jawab paki kopur. Tapi je kalau pen umur kento para rebu pada mulia ternyata paling agungan nikmat nafas kento ismarin nikmat iman berislam. Coba di dalam surah Al-Fatir Allah Subhanahu wa taala sampunan nyangrep orang kafir ke dalam siksana wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Orang jadi alolong, acereng, atuat, ajerit orang kafir bendeng munafik. Sampunai cangrep ke dalam azab. Apa lolong ya Allah? Pakeluar lagi dan kula. Kor pakeluar lagi pabaliaki ke alam dunia sementara alam dunia ampuni gulung serang Allah Subhanahu wa taala. Pabaliaki kula angai mana kapanci dengan ator tak ngalakon tak dia keyakinan saya ketika keyakinan saya mari alamin bitan kula waktu di alam dunia dan kula percaya ben ator atunduk ada keajunan salah tak bakal luar kalau itu kanin coba perhatiaki pakuatukan Allah dak karing kafir sebedi dalam neraka kenapa saya oceng kada ternyata benih mobil pak kento nomor dibudi deki ternyata benih bini syaratin nomor dibudi ternyata benih dunia benih romating kata kento nomor 20 pak saya jengka ada bi Gusti Allah awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir kakek bi sengkok taklat ipalanceng umur lambanya alam tu umur saya sindir ka ada umur saya taki ka ada karena umur kento para busi pada mulia yakni nafas mesten amaruna markabuna jaipun ulama umur ya kendaraan dan kulaban panjenengan untuk iki baka swarga atau kendaraan kaula ajunan untuk iki baka neraka tergantung syakuna aki. Nah umur gela ampun inya main nafas anfasukum khutakum jaipun ulama nyaba kaula ajunan kento tentek tengkak kaula ajunan ke alam kubur nyaba kaula ajunan kento nafas kaula ajunan kento kalbu kaula ajunan kento non inang setiap detik siang atau bermalam iroma atau di luar Roma kak dinto tengkak tentek kaula ajunan ke alam kubur sajian atam de nafas berarti tengkula pancingan sajian parak de kubur sajian atam de nafas berarti tengkula ben pancingan sajian semnak de kabeng la bengapate para rabu pada murid. Dan kula kata ipo ben panjenengan cek ipon ulama kalau ben banyak perkara udi alamnya sampai lo pada kapate. Paling aku musibah udi alam dunia kento pak ada etempeng dari musibah mate. Bada orang tabraan pak orang tabraan. Contoh labu kento ke Abdul Basid alhamdulillah potong lengana pak becek pak ki bisa yang kui boleh. Cak saya kento naudzubillah kotong ki odi.
Tapi mun kadung ikala nafas, ikala nyaben bini siratin ilang, romating kedececer, tunyan tak ikiba pa, ilang tapi ikala dunya nyari lain. Ikala binin nang akhir tahun sanga-sanga wak malik ikala binin di tengah jalan malah pak. Abini boleh, ya Allah, nimpuk soalnya. Gampang, tapi mun kadung ikala nafas, ikala nyaben, ikala umur, hilang kapipa. Dari kadin tenon ngereng, tengkulan panjian kentok katepo singkat, seston banyak penipu yang alam tunya kentok dua pak. Sering tengkulan nyacam, ia juna masyarakat. Si tongking aburuk abe, senajan abe tak lem ngalak paburukan kasih kapat tibi, pola mak manfaat dek orang lain. Amin Allahumma. Sepertama tengkulan panjian kentok katepo kalaban kesehatan. Si nomor dua kau dah ajunan kentok katepo kalaban kangudaan. Cak mature. Nah, encana be ring materi ya, andin ring kering. Encana be ring materi andin ring tua. Kento sangat takalero nontore nambi cerdas beningan kebegendeng. Mun mate andin ring tua cak anon ada puji mah. Mate banyak tak banyak. Mun orang kento mate kento andin ring kering cak anon ada ring beres pakara. Pakraknya ben para bos pada mulia. Andin siapa materi ya? Likulli hai andin orang odi. Jadi arti non Malik romaki odi kepada kata emor. Ia keng tak kering salah. Ia keng kurang tua salah. Jawab pekeng kita depak kawak. Oh sioning kawak to kento Allah Subhanahu kento rahasia Allah. Namun jok saking apa mate kento tentu akilik kaki bulan dateng tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Iya nyaman pak. Rang-korang tolo jam lepah benteng. Wah ya Allah. Nah karena kento rahasia aki bi Gusti Allah al-maut aqrabu ghaibin yuntawar. Kayak pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad materi paling paraan perkara sesamar sebekal terjadi keten kuleban pancingan setos antos hakikat. Dan kuleban pancingan malam mangken gitu beningan tos marin pengajian punten Pak. Beningan tos metonari lagu punten. Beningan tos dateng tahun dateng bulan dateng punten. Seyan tos kaulah ajunan detik mangken kento rabun malaikat Azrail. Pasaya beliau malaikat maut singun inna kaulah ajunan makeluara dari kaudian dunya iki ngadep dak kaudian alam akhir. Ni kasetos antos kaulah ajunan. Nah, toreh para busi pada mulja pada nyoon ka Gusti Allah mantermu ke kaulah ajunan kayak den tonon mati yang idilim ka badan abe parapan repot kalaban ka bekusen. Amin Allahumma amin. Coba kento sakater cerita non. Berapa menit lah? Berapa menit? Orang semenit. Kau kurang berapa? Orang semenit. Alhamdulillah. Hah? Tangi. Para busi pada mulja lambak kento non Nabi Sulaiman para pantilengkian sareng umat. Jaring Nabi ben Rasul kento sampai ke kanjeng Nabi Muhammad gung jagung nak kento urusan ilmiah saja Pak. Nabi Sulaiman para panmulangnya juna para santren Pak. Klenon langsung saos romoro bedet sitong orang lake Rabu mendadak tanpa kenal di orang ahli majlis iwaktu kento namun Nabi Sulaiman saya oning kapasera orang si deteng kan. Tang dateng nareng laki kento pah namung dapak ka majelis tak ngolok salam untur deki tak ngolok salam karo beda sitong orang saya panteng Pak. Apa panteng. Lah orang saya panteng kento ampun lah mulai itarap. Lah mulai ngeter Pak, lah mulai takut sapa orang apa kok saya panteng ta ya. Ting lain apa tete ngalen. Akhirnya para busi pada mulia samarin manteng orang kita untur Pak. Dateng tak ngolok salam, untur tak ngolok salam. Sama jelis ada kenal ada uning Pak. Pasera orang kela angin Nabi Allah Sulaiman. Para busi pada mulia. Akhirnya orang kela non mator ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pasihira ring laki karo Nabi Sulaiman huwa malakul maut. Aro malaikat maut. Aduh. Ra'aituhu yanzuru ilayya fa'adhunnu annahu yuridu qabdha ruhi. Nabi Sulaiman tenghula panteng majeng-ajeng keng tenghula encer Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman ya dalam malap pasan. Tore minta tolong dak keajunan, minta tolong dak keajunan. Dalam khalis nimin.
dan kula selamat aki. Aduh, kaifa ukhallisu? Dereman kok saya nyelamatkan kaki. Jadi jangan sekarang engkau saya panteng, engkau saya kalah, engkau tak bisa berbuat apa boleh kaki. Punten tak sekali itu tore pancingan makon angin dan gula dari tempat itu nang daerah Israel lambe, nang daerah Baitul Maqdis lambe kita pecah aja pun Prabu sebenarnya jadi papangkian gitu. Encan orang tore gula kibaburu kan negeri India. Kalau ben angin, napa mak minta angin? Mujizat Nabi Sulaiman kento lambe. Bukti atas kana nabi inda para Rabu pada mulia. Mun mios tak nitenin tetenan hewan tek mo onta, jeren ben hemar tuntan. Tapi kento mun ngandi kesokan ben anggotan ben santren langsung dari Madura ke Surabaya. Iki angin. Kento Nabi Sulaiman. Jadi kan ampun kenal teten Nabi Sulaiman kento. Angin ben andi kecepatan sesangat cepat. Angin kento bila tetenin orang kento minta tori Nabi Sulaiman dan kula ki berburu kok ke angin ki bedaka aqsa biladil Hind kebun beren negeri India. Nah dan kula atanya non ke sitong kiai ki berempat jarak dari negeri Israel dekat negeri India. Ternyata cepon non Pak Ebu 534 kilo. Pak Ebu 534 kilo. Nah akhirnya nun Prabu sepada mulia pot biangin niki bapak sakadin to telu orang semanteng gelak mari mantung datang tak ngolok salam untur tak ngolok salam pot akhirnya aku lupa ibu di nakpin Nabi Sulaiman minta tolong ten kulang nyun lepas aki kula panika sa encer ten kula panika sa ekala Prabu sepada mulia putu ke kali bani kawan ingin bahwa pate ten kula ban pancingan kan to ampun legena pak tahun nah bulan nah aren ajma tempat lebih malaikat maut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Pada tada uning kento sateja ala ku apa ten kula pancingan laku karo karep sing ikonin marin tengah malam. Dan kula laku kento gen ke imatan kula semati amun karep tro mati ai pangundung Pak tapi pada tada uning mati ai ke imatan kula pancingan iya mbak ka imatan kula bi malaikat maut pun tuda ka imatan to tada uning para busi pada mulja. Nah akhirnya orang gila sampun iki beburu Pak bi angin iki beburu kebun beren negeri India tak abid malaikat maut Rabu boleh ke majelis Nabi Sulaiman. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Wah ngulok salam Pak. Kula tak ngulok salam. Waalaikumsalam ya qabidul arwah. Waalaikumsalam itu kan ke Buddha roh. Makin panjenengan gelek Rabu tak ngulok salam, untur tak ngulok salam. Pakro sitong orang dari umat dan kula dari santri dan kula saya pantung panjenengan pak untur tak panikan iki Nabi Sulaiman. Orang karo pakon cabut ibun badan negeri India. Sementara berempat menit ki dia juna pancingan. Jadi kula tak repot tak rabat sek. Ngolo ke salam de remar ya orang. Jadi kula takut tak kalero ka Gusti Allah sepenting bade bundim apa engkau tak noro urusan pangeran tang urusan saya pakon pangeran engkau kudu ngambek nang bun beren negeri India mangkat kebun beren negeri India duta ia teraki bi pancingan kebun beren iki. Nah ke ento mate nah pesen umat Kanjeng Nabi Muhammad makle tak buru dari mate tapi pakon waspada ngadepin pate kada ben tebu qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Para busi pada mulia mate kento tak bisa buru dan kula ban pancingan cak muturan dari pate mun malik dari timur ka barat bura dari pate bi pate yang ba ibun bara di bun lauk bura ka daja yang ba ibun daja tengkulan pancingan semate kurang 40 tahun sebagian kitab nerangaki gelenon semate kurang 40 tahun Pak kento mangken ke dulu saris malam pendimin 5 kali bi malaikat maut malik gelak aku bada dimma zuhur bada dimma asar bada dimma isya bada dimma. Nah kento perbu seperti itu jangan boleh kento tak kening tak lepas dari kento. Nah ireng dalam menerus aki keren umur singkat ngantos di tengah pate dan kula ben pancingan torok bunte 2 perkara. Nomor sitong torok rezeki. Nomor 2 torok ajel. Torok bunte pate. Ingat ke rezeki Pak. Umur selebet iudi benar sejen korang rezeki munki pada umur atamba nak itu gering abe saya jamin atamba ikarwat sejelas korang tak ikasos sah padahal beda jaminan wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi
Risku pereng siodi imo kapu mirea sen di akal setan di akal engkau semakan na tuhan Allah engkau semakan na cuma sengak kento cepon ulama berdua kalimat dabah kento ajulundu acelen yakni usaha benih pahna nang eta selangker ya razak cukup taatanya kento pernah beri tanya aki ke Imam Ahmad menika beda orang cepon tawakal cukup ya razak eki jadi ya innahu majnun jadi puto pelek jadi tabun Imam Ahmad pun parabu sepada mulja ingat orang kento mun ki beda rezeki tak kira mate mun ki beda rezeki tak kira lamun lada apa rezeki situ lengaki peluang lapah ngota maka bi orang dari macek saran sampai tak ada rezeki lain rezeki lek tolak beda kejadian non sering abdina nyampaiaki beda ring tua pak perkiraan umur ke atas petong bolong keker ke somor sangat dalam pak salah orang tua keker ke somor sangat dalam dicawan selolongi luar pak ma aja mate lama jula pokeranon kau ikan beli labu na ana sapedang kali kofur nama yu ma aja yakin mate tak lang nguni nama yit ke dalam du saya temu kong neng kong dalam ma aja kita ya Allah mun kita mati apa ma aja seumur ada lemu orang tua makelenon kain tok atas pak bawa potong bolonon malik kain tok mangken umur sekat dua kapan mancing tak ning mancing mendadak pak ropo padahal tak toman labu kain tok tak uning cek bedepan apa kain tok tatengara mati wajah aku mun nadhir peringatan ampun lede tenggap tite terbu sepada mulje dari kadin tonon ampun ipong ke atas pak ipong ke lo orang syalolong dan pensiun jadi mayit ternyata ma ajen pak kiodi au lolong kelak lolong sesa mangken lolong perak tangis beda tangis sereng sesa beda tangis sereng bunga insyaallah alhamdulillah tarabu pada mulya pon ampun pak ada tunggu tangke pak derin ke teh pak bunga polan ma aja kiodi beda susu segelas susu segel ya maju kaki putih kapi aja putih cek sekarang natur minum kelanun karote ompak ben gelas teh ada karen susu ada karen ampun iketibin pon mari kita mulai pun datang ke kapti lu tak aja lundu boleh ntar ke somor kering giding ke ento je pun somor ke ento ngastete aja pak la mati acong pakun mate pak la odi engko make keker gelak ki odi iko mate dapat kasih nomor 2 toron pole ngalak para pandim bekeker sobetemben ke dalam bak mangken ampun tenang lor beres kau ni maju ki odi arju tau juar mon parlo ko rokokan ni dalam tinggal tepak kasih nomor 2 kento non kata lenso koncet ke bede dalam tak mate tore pertanyaan sekeker sitong somura sit sekeker pertama tak ma sekeker si nomor 2 ma anapa nah pas tak mati si pertama si keker si tong somora si tong si nomor 2 si keker si tong somora si tong nah pas mati ternyata rezeki genki tak mati susu kare segel gelas cebuter pakun jamin ke guru durin putun aba durin taman aba jasa saking aba kento ka ilmu jasa saking aba kento ka taat tadaban angkaran ketunya ureng kento wali kapile aba senga umur dan kule kento gelenon tapangkiben orang namung telok pak karwa tatangkeun make karar umur 100 ketu santren ki jepok mage jezuli saya nyolok aswedan pancat umur 120 pak ki ode pak pas Gunung Kesan ke Andi Sofrowi pak 104 pas ke arwah isi tong kita tempat kalau pentisan ke arwah ke lawak takalangan pak kento umur 100 segemi pak umur 100 segemi itanya aki bideng kula make panjinan panapa lakon itu iki murok Al-Qur'an panjinan umur 100 segemi ingki santri kula saya hatam Al-Qur'an nate kapi yang benar make kula tanya pak mungkin panjinan tak tahu buk ingki make udi alam dunya jak make malit panjinan niku ka kula umur kento nikmat umur kento pada ben PC sampai diberi PC 1 juta kenapa ampun cukup korang pak ibrin 1 juta tero 7 ibrin 2 juta tero cuci pak umur 150 tero umur 100 umur nah dari kadin tongi ren karen umur saya paringaki bi Gusti Allah sebelum dapat kacenci tepak kalaban ajal sesakon ni kento
mun kaula ajunan bagus kebaiba tambeng kelakuan bagus mun kaula ajunan cuba ngereng kiba alat atau pada ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kentonon pateh cuba ben bagus kentu beda tatang ngarap. Dan kuliban panciran kentu pana pamati cuba di budi, pana pamati bagus di budi. Kentu beda tatang ngarap aja pon ulama. Kenapa tatang ngarap? Al mar'u yamutu ala ma'tada alaih, al mar'u yamutu ala ma'asya alaih. Orang ni bekal mati atas kebiasaan nak. Mula biasa bagus, bekal mati bagus. Orang ni mun bekal mati tergantung kelakuan nak. Mun kelakuan bagus mati bagus, Pak. Pani kalampan Allah Subhanahu wa taala. Ya pala kelakuan cuba ke Allah, cuba ke bulan Allah, di lebih umrah, lah ke atas Pak Polo. Kelanon Imam Ghazali nyatat hadis nang sebagian kitab karangna menjawazal arba'in walam yaglib khairuhu ala syarri falyatajahhaz ila nar. Orang umur 40, umur ke atas 40, tinggi bas-abas ta'at ben maksiat benyan maksiat. Ta'at ben maksiat benyan maksiat. Salan ben bagus benyan salan. Ngadep ke Allah ben mungkar benyan mungkar. Umur lah ke atas 40, Pak. Ya orang ini mungkin terus kada jira saja atambah tua saja atambah cuba ke Allah falyatajahhaz ila nar. Siap se masuk ke api neraka karongan tos rabun malaikat maut. Kainto se kok katako. Jadi kita tadi tatangar kento mun kaula ajunan andi tatangar bagus pertahan lagi non. Sekejap lagi. Tak kira depak ke betong bolo dan kulon mancing dengan. Benih kok nakok keng mataku ate. Benih kok nakok keng mataku. Sekejap lagi ni, sekejap lagi. Sekejap lagi, Pak. Keluar di dunia mereka, Pak. Keluar. Tak punten boleh mereka. Jagi seger iya. Jagi ngode iya. Bade sing ngodean so sampean dan kula beji, Pak. Esokian perapaan korokan benih nyinggung rokok dah. Esokian lambat kan tu. Oleh 10 tahun kan mungkin. Yuk tahu ju pang tengah. Yuk tahu ju ileng. Kata lenan Pak apa je ngai Isa kena sorokon anak bini. Ma rokon pate lu muntai dong atau oger kasarong ama ekwa. Itu kutte kentonon. Mari ngakan bersama kentonon mari maghrib. Temuan anak apa je ngai Isa ijekin Pak. Lebih 10 tahun kan mungkin terus tak ngiding pole teh. Tepak ke ngiding lah tedung lancen Pak. Parabus pada mulja. Nah kento kelenon tore peker nambai cerdas kak kemalanceng umur bucang ben umur manusia. Lancengan umur bucang bukten senegu bucang umur ala tada bucang lagi genjak lenegu bucang. Allahumma sholli ala Prabu sepada mulia tadi artinya torek papunga pasokor dan kuleban panjenengan imalam mangken umur dari tahun ada pak de tahun mangken torek syukuran alhamdulillah maturmu kegaliban syukur saya maus umur pada tahun pole amin Allahumma amin keran kayak itu sebisa sampai yaki kesempatan mulia malam mangken salah lopot kurang lebih dari unsa banyak akhir pamator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.